जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए कई चीजें छोड़ने होती हैं। रॉकेट भी जब आसमान की तरफ जाता है तो इसे कई चीजें अलग कर दी जाती हैं ताकि वो हल्का हो जाए और ऊपर पहुंच सके। तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए कई चीजें छोड़नी होगी। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने ये 7 पॉइंट्स अपनी जिंदगी से निकाल ली, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। पहली पॉइंट है खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। यानी आजकल नौजवानों की सबसे बड़ी गलती है खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। अगर आप आम और घास की फोटो को देखें तो आम 5 साल में उग जाता है और घास सिर्फ 5 दिन में उगता है। मीठा नहीं होता, इसका फल मीठा होता है। और घास का एक अलग टाइम होता है। इसका मतलब यही है कि हर इंसान की कामयाबी का एक अलग अलग टाइम होता है। बाज़ लोग 5 साल में कामयाब होते हैं और बाज़ लोग 10 साल में कामयाब होते हैं, बाज़ लोग 2 साल में कामयाब होते हैं। हर इंसान की कामयाबी का एक अलग अलग टाइम है। अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे कि भाई ये पर्सनालिटी में अच्छा है, मुझसे पैसे में अच्छा है, ये हरगिज़ नहीं है। अगर आप सूरज को देखें तो सूरज दिन में रोशनी देता है और चांद को देखें तो चांद रात में रोशनी देता है। यानी हर चीज का एक अलग अलग टाइम होता है। तो इस तरह आपका भी एक अलग टाइम है। दूसरा पॉइंट है किसी की नाराजगी को अपने दिल पे डालना। यानी हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी हम किसी से नाराज होते, मतलब किसी ने मुझसे अच्छा नहीं किया, किसी ने मुझे खफा कर लिया, किसी ने मेरी इंसल्ट की, तो हम सालों तक अपने दिल पे डाल देते। तो नाराजगी ऐसी जहर है जो तुम खुद पी रहे हो। तीसरा पॉइंट है हर किसी को सफाई मत देना। हर किसी को सफाई देना छोड़ दो। आजकल हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी गलती जो है वो हर इंसान को सफाई देना। याद रखना, दो जो इंसान आपसे प्यार करते हैं उसे अगर आप सफाई ना दे तब भी वो आपको खुश देखना चाहते। लेकिन वो इंसान जो आपको प्यार नहीं करते, अगर आप उसे लाखों सफाइयाँ देना तब भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जरूरी यही है कि जिंदगी में हर इंसान को सफाइयाँ देना छोड़ो। अगर आप जंगल में शेर को देखें ना तो वो ये कभी प्रूव नहीं करता कि मैं शेर हूं, इसकी जाल ही काफी है। याद रखना दोस्त, जिंदगी एक ऐसी इम्तिहान है जिसमें अगर आप कम बोलते हैं तो लोग कहेंगे यार ये घमंडी है, किसी से बात नहीं कर। और जब ज्यादा बोलते हैं तो लोग कहते हैं यार ये वो स्मार्ट है। तो हम क्या करें? हमें किसी को, हर इंसान को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जो भी हैं बस हैं। और कायद आज़म का एक मशहूर कौल है कि काम काम से रखो। यानी अपने काम से काम, किसी दूसरे के कामों में हाथ नहीं डालना, अपने काम से काम। और हर इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चौथी पॉइंट है आज का काम कल पे डालना। लुक़मान हकीम के पास एक शख्स आया और उनसे पूछा कि हकीम साहब मुझे एक ऐसी बात सुनाओ जो मेरी जिंदगी में तब्दील है। तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी बात कही कि आज का काम कल पे ना। जब वो अपने घर गया तो अपने सारे मुलाजिमीन को जमा किया और कहा कि आज का काम आज ही मुकम्मल करनी है। तो वो सारे मुलाजिमीन जमा होके वो सारी फसल उन्होंने इकट्ठा संभाल ली। अगले दिन बारिश और होने लगी तो वो सारा फसल वो महफूज हो चुका। तो वो इंसान वो समझ गया कि आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी बात यही है कि आज का काम कभी कल पे ना छोड़ना है। अगर कल करना है तो आज करो, अगर आज करना है तो अभी करो। तो इसलिए ज़रूरी बात यही है कि कभी भी आज का काम कल पे ना छोड़ो। 5वीं पॉइंट है हर किसी को खुश करना। याद रखना दोस्त, हम एक ऐसी ज़माने में रहते हैं जिसमें हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जब हम 5वीं जमात में थे तो हमारी इंग्लिश बुक में एक स्टोरी थी, एक बाप और बेटे। एक दफा का जिक्र है कि वो एक रास्ते पे जा रहे थे
تو راستے میں کچھ لوگ نظر آنے لگے اور اسے کہنے لگے یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. جب آگے نکل پڑے تو راستے میں کچھ اور لوگ نظر آئے اور اسے کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارا بڑا جو ہے وہ پیدل جا رہا ہے اور تمہارا چھوٹا وہ سواری پر بٹھا ہے. تو انہوں نے وہ بچہ سواری سے نیچے اتار لیا اور وہ خود اس سواری پر بیٹھے. جب وہ آگے نکل گئے تو راستے میں کچھ اور لوگ نظر آئے اور کہنے لگے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, چھوٹا بچہ ہے وہ پیدل جا رہا ہے اور تم اس سواری پر بیٹھ گئے ہو. تو وہ دونوں گدے سے نکلے اور اس کے اوپر ایک, جب وہ پل پہ جا رہے تھے تو انہوں نے مان لیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, اپنے اوپر سوار کرتے ہیں. تو انہوں نے اس گدے کو اپنے اوپر سوار کیا. سمندر میں غرق ہو گئے. ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنا گدا کھو دیا. کبھی بھی آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنی خوشی ہو جاؤ. اگر آپ ایک انسان کو خوش کرو گے تو دوسرا انسان خفا ہو جائے. اس لیے ضروری بات یہ ہے, چھٹا پوائنٹ ہے شکایت کرنا, یعنی ہر بات پر شکایت کرنا. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں سمجھتے نہیں, ہمارے فرینڈس ہمارے دوست وہ خراب ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, یعنی ہر چیز پر آپ کمپلین کرتے. مان لو دو دکاندار ہیں, ایک چائے بیچتے ہیں اور اسی دن ایک دن اچانک بارش ہو جاتی ہے. تو ایک دکاندار سمجھتا ہے کہ آج بارش ہے, آج کوئی کسٹمر نہیں ہے, اور دوسرا دکاندار سمجھتا ہے کہ بھائی آج تو بارش ہے, آج زیادہ. تو آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کون زیادہ محنتی ہوگا, کون زیادہ کامیاب ہوگا. تو اس لیے اسی طرح جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے, کمپلینس کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری بات یہی ہے کہ ہر بات پر کمپلینس کرنا چھوڑ دو. جو بھی مصیبت آ جائے بس اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش, سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہے کہ بھائی سلوشن نہیں ہے, ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنا ذہن چلانا ہو. تو ہر بات پر کمپلینس کرنا چھوڑو. 7 پوائنٹس ہیں خود کی کیئر نہ کریں. یاد رکھنا دوست, اگر آپ اچھے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اچھے ہو سکتے ہیں. اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو دوسرے لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے پہلی پوائنٹس ہے وہ خود کی کیئر کرنا ہے. اگر آپ سب سے پہلے خود کو بناتے ہیں تو دوسروں کو ایزیلی بنا سکتے ہیں. اس لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ دوسروں کو کیئر کرنے سے پہلے خود کی کیئر کرنا سیکھو. اگر آپ اچھے ہیں تو دوسرے انسان کو بھی آپ اچھا بنا سکتے ہیں. اگر آپ خود اچھے نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. زندگی میں یہ بہت ضروری ہے خود کی کیئر کرنا. اس لیے ضروری بات یہی ہے کہ سب سے پہلے خود کی کیئر کرو اور بعد میں دوسروں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.